بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارنغالو مبالو كونتونا بارنغا كنترولا مسلمي كنترولا تيجينتا يا كنترولا halu konton jahanga ya kontrola halu konton kankilin tigi ya kontrola halu konton hafo kontol lemu ku kilinti. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin bi kolu abakam betege be baringal la lonna afo kila duwa be mutakanne duwa no fanan abe je kan. Alhamdulillah rabbil alamin sembo mo ateleti nsa tele no wa hambi jannin ku kutabe damu tala komen dal tala nyamen be kemo holum be baringelu be fonninkelu be nilama be tarala duwalela mo nin tuba ku nyaayem bi concerneri bi tarala duwala itradu ala fo altala mense tonya sabati bal tarala duala fo altala mense tonya dema hal tradu ala mohondi grupu kunda ya wo ya ni be tonya le to fo altala mense dema tonya kan grupu kunda ya wo ya ni be faniya le to fa atala men si la faniya burha hate fondala i barakata nyawo nyande i bunya ta nyawo nyande harikata konkoleti fo altala men si te hi jojo hi mungu hi te yela ikite be faniya kala tonyati kobar ko sembo bila kobar ki kusan kalbante ya tobenna awa e bata dali wala ki bo tobenna ko hake tonyati itela faverma hadolu dohoya faniya kan mo hondin grupu ni hawo ke ki be dol dohoya la faniya le kan o dohoyam mo almo keli tigi yenne woti habiti kunna bari faniya fanga habon barke sentato barin yalubi tuba kunyaen ne haje tuba kunya sita biento karambayangolu holita ha holi ma boye ma yengeye manku kila hata misro lawya hata lulu jani halo moholle bi isuteniri womo howolu ngi ibela listi fanan bembulu ni wole mu drame kunda moho dantati drame kunda amoho danta e halon drame kunda
nte mafo hafo ko bebe misir koto mafo fana hafo ko bente misir koto par mo ho mo hondin ko drame kunda bente misir koto atigo hafani majorité a bebe misir koto le ba altala ko le mo par ne haje kelo si tabiyanga yento drame kunda mo hodanto wodu wala hilo karamba yang goli fe ki hata ha jusqu'au bout ko hanna lolu ko har lolu le be janla ko har membe kala ki hake ki si soutenir financièrement psychologiquement dans tous les domaines qui si idema beto alhamdulillah rabbil alamin atol hakulu mira nyame atol tala moti wala altala se ko la nyame nyabo fana nalebi ne hakul tanya la saha amiju awon bedun na kudan tadnin ne kono drame kunda kuoto parce que drame kunda ngaje lo nyame mantura ya lonwonya megenta drame lelu tema nyale mujeti mo fana memma nyumu no jela parce que mbayin kuna ngalu yale mujeti karambaya ngo hilo bi kitol nin drame lelu mu kukilinti ko kabirin tuma jama karambaya ngo hilo bi awa hadrame kunango fanga ke comme ini wolu fanga ça fait comme ini wolu fanga mu bulu kilinati ou bien ini wolu fanga tumbe dendine kudo la kotoma ne mo honen drame kunango lu be dendin kula kotoma fa kunango le lu moti drame kunda be jahale kono mbe bo le kono bara drame kunda ma damo tatubala drame kunda la jahangaya aha koto karamba yangol tati ila salje mansiya karamba yangol la salje mansiya drame kunda ngolti ibemba man fisa ibembati parce que nze mele ke mo holla ko jaha kalama nano bembala e soirée tulla fadiga harum mamudu fofana bemba darame ba nyulla haja hanga ya fonde hala sigi hasuba seman tarala karmo bana bembalu haf ifan tarawol ifan tarawol kono ntul be ham fan tarawol kono ha hana bula bila telma kunte karambango hilo kini ndarame kundangole mo awa histoire o me fani afoko histoire me fani afo histoire ni ha falsifié ba falsifié la jammen e be jejela
Darame Kunda hasiade. Darame Kunda santo bije. Darame Kunda dugula bije. Alay kayra drame almasi maayala. Alay kayra drame nimmem malon o malon. Bar Darame Kunda ngolo halon ne. Alay kayra drame hasiye mume beke Darame Kunda ngolo la fasa kangalema. Ahasiye mume beke tonyale la fasa kangama. Nin kubulata na haja ko tonya momenta ajilo la nonne. Ame son tonyu goma. Darame Kunda be hawlonne. Darame Kunda foninke lu la fasa. Ahiba la fasa. Ahibemba la fasa. Nin kubulata jamen na asilo. Atele folo silo nyato. Alhamdulillah rabbil alamin. Janne ku habula hatarla alay kayra drame be mohola faso la. Nake moholu nake balu fakundangolu aninjaha ke moholu haworoma city hasamba Darame Kunda. Woroma sitita nye lungo hatahadi Darame Kunda ke bama alay bamfa Darame bayim bamfa Darame. Parce que alay bamfa Darame alay bafo de Darame doholemu nala bar falante imanke fa hakilinti. Bar musu kilinne hi fulo mugi. Wo muso wo wole musilla musoti. Kadi silla. Mama kadi silla. Mama kadi silla o wole ning mbemba mbase du mufa hakilindi. Mbemba mbase du wo muntena na babaleti. Nen karamba ngoko ki tolle ning Darame Kunda ngolo hasuto ko hasiyantolti malo njamemmu ma dulalon wo baynya bentol ni wol tema wo barenya bentol ni wol tema ntol se ku mutano mala sima ntol mewo keno bunya men benni ila khalifa folol tema hambi ate bunya kilingalam woroma sitita ha woroma siti hataha adun alay bamfa bulu ka bunya bato ana habilo ko misiru ko kon lafita fo altala fo se misiro ke fulati tuba kolla men tahata dandang men no tahata dandang wolle tahata kramba ngolla woro dandang itolle tahata saho kundangolu ta dandang bar woro folo men tahata 2014 la atata dungabulu aduninga bulu wolungo alay sun kandembo bije ila dide Darame fanan bije mo dantalu bije wolungo worobe dunna ke babulu lumme kabir misiru ko fota ke baye menu tata woro dandang silla kundangolu dolu bato woro dunninga ke babulu ke ba dala te folo ke tayinnati kala duwa bato alay bamfa Darame adala te folo ke tawlati akabe woro la mutala kala duwa bato
dide darame ha dala taron kisan akai man kan o fola lay iman kan o fola jang koko jang mo dinkilinge dante misru ko yinto darame kunda jang sawane kunda silla kunda mo dinkilinge dantato akoja menna ko silla kunda silla kebije sa fo me ma konsan fo de silla alimamo dinke wo be sigirin wolle fanga tahata dante gola o ko nyaale ko ale dide ko dide ki sa fole ko ali ya jantato akobar kime du silla kunda ta fono silla kunda janna ko janna ba abelato ibe belato isi talefo bari me do kuta ta fono parce que atolun tontolu kunna olunga tumbe kala sonko bati alay sun kandembo be sigirin o fanan ko ko fayda ko woro en ko antala mutala ko parce que kombata misir ko in to ben fanga ma ko ha ko be to ben ko ha la awa fayda konjana la misiro da mutala le ko hana o bunya foye awa wokola ko karamba ngolu mi tala muta ni woli hi tala muta tuma men ki fanansi tala muta na me dantegela la lu ko yen ko akobar ko ko kumen na bije na lu be dram karamba ngolu tabula lato akomen be karamba ngolu ni nyunu tema kon na mirato atol tayan toto de kunte darame kunda nin turaya tema nin bunyalente kunte fa kunda nin darame kunda tema nin bunyalente ntola ha bunyale lon tema lon kile lon tala kunene mambulan nyal tema bari ko woro kin tala mutala al tala la bungolo wo woro kin tala mutala kawa ko fayda ko yinkeng ala dembo ko ko yinkeng ko al fangal lebe lola ko bar kontol dantato alhamdulillah rabbil alamin ala dembo drame ala sun kan dembo drame wala kamete mbe fola jamaaye ha fo ko duniya se sansele hana madinga finance sansele hanamadin wo hanamadin imu menti ni ha damuta ibe tulato le ibe fahalato le bar jamais me sensé ntolo hawlon ha fo ko drame kanji isa fo menu ma ko drame kanji wol nene man yeri hanamadin ala wol nene man tamari hanamadin la darame kanji barnatana jele darame kunda aketa fulati darame kanji bije wala hasiya dolu be misir koto dolu ntato dolu dabato dolu dantato dolu be derin bari satare be misir koto na ko wulta isilo ise menno isake anen drame jonke wolu mu jonti amansi yako dantallem o fanan be a jonke bafanga mo kilinam nsena dunga be kono nte kumala hafo kombe jutula mohoma ube mbe mohonan lan ta haju fusun toto nimmen fanan nga mira nyamen isa traite fanan tala moti barambe kumala al hagigo le ma nin al tala temo ndanda silana mo nyaade
mba fola le fana ala ko mo hol habo kulu kalama e halo membe tambila ne haja mba fola ko ala sun kan dembo drame ko altala la bungo kitol danto loto kusia mombato njanga kuma men damo tamman lala nense qur'ano alla na tangayin kono barambe tahala hadanga ni ala sonta tarame kunda moho nani fo moho lulu bar lulu nyoho bon lulu nyoho nseno nga kontiala parce que abe influence kono lulu nyoho moho folo Mamadou Lamini Dramé Safi Lamini Dramé wo mo moho foloti moho fula nyoho ala Dembo Dramé ala sunkan Dembo moho fula nyoho saba nyoho Dide Dramé nani nyoho Mbemba Dramé tigidanke Mbemba lulu nyoho ala sunkan ala sunkan Mbemba Dramé nyi moho lulo nyin nyulla hadrame kunda beke kankilenti to lufanga la influence kono ha ke kome ko drame kunda mume ki kilingen tato bare moho lulo yin nyulla hata dun tuba nyi moho lulo yin nyulla ha misiro la wuya nyi moho lulo yin nyulla hata dunya hanna lulu jani nse dunga be explication kono bare mo lulo fana mume bela dendinge ne haya nyunu be fana volontaire ta hilo hanyi mo killing wala fana ngilo ibeti wala Mamadou Lamini Dramé Safi Lamini atel moi numéro 1 abelion ne siama ngalon ne aketa numéro 1 nyamen sedungo fanan kono nso sifa parce que atal den karamba ngoli hi sigi harenion o ke réunion o men kanta benato ko hata hanna lolu jani hata misro la wuya hata lolu jani a profu bembulu ane meno tahati nyohon fes sawane kunango dolemu ane wo tahata idun tajamme hakumo damu tajamme aboyen ki jangi makilile ala ko fise solution soto tuba kuma problème se banyame wo tahata jamme kabra hisigi ibelu jani ko inne fola ane misir la wuya kolu ibo le fonge ke wo ko bar kom man na wala janka benten kon na tale ala ko kon hakil di nyohon ma problème yin se banyame e ko wonte ko problème wi me ban ko fami suro la wiya Malamin Dramé be sigiri wo ko nyaale kawa ko ni wole kate dantato ahala samuto tata hatae ngamo holo Malamin Dramé hakuma men fo réunion ko lamba kalama ngalon fana alhamdulillah rabbil alamin baran sedu nga be kono ne haja mba fola woro dun ngay bulu e man son woro la wuntara awa wala kono ku siaman tambi taje medu na be kono misiro no nota misiro la no e tolle se godo boy fankun enen karamba ngolu hata militaire il tahinati e tolle se tabiro kiyen e tolle se militaire lu jigiya
mbabe kalamade awa njato kuntu kuntala le konto dunna be kono a wala kono ministre nata Sise la na awa Sise hala kumo beke ala hanon be mele na muholu kumata karamba ngolu kumata ala yesun kan dembo ala ha kamele ako ki tolu nyala teta memma ki la ke balu ko lu safole ko dugu tigolu ko karamba ngolu mu dugu tigolel ti ki si kiri o nyale lun kili lun talanta nene ma o me ke bala darame kunda ibe karamba ngolu kili la ko dugu tigolu lun kili lun tala nte megenta darame kunda ke mo holle tema ngala ifo de balon me afode nko kube dunta na tema bare ngalon ngamalon ne fanan alay jerba fanan ngamalon me afo fanan den ko kudunta na tema me afo fanan den bayi lon na wahati men wonya hafo ko mbeke bayare ube wonte de bari mbata nyala kewya longo tumo lunkili luntala nene mame alay bafo de drame la gawali bayim bafo de drame e bafo la ko dugu tigolu karamba ngolu nene mawome bari ngalong ahafo kummenna ate halong karamba ngolu halong bari ne hamu ho kila altalati e hamu ho kila nyatongoti e hamu ho ke kola ha altala yiti tela e ha ke kola hi te karang alqur'ano la e ha ke ko mete bemba man kuke e ko mete bemba man nanare afanga en tuba dugo in kono e halon fi hakuma wonyale parantolo halon nen ko karamba ngolo hamendu ngada hawala sifa hamendu ngada a hawala fo karamba ngolo hamen fa en ka ha fo ba jannem ministre benale halon ne ku men tambita ko to hi nyo honjela ko ma eta hayin fo a eta kana do info a do ngay info nyimman bentol da nyimbenta do nyulle da mbabe kalamale nali hisi galu benta fusuto ese mo hoja bulla al tema mense mo hola long akola alhamdulillah rabbil alamin bayen tol dangale haworo masiti hatta hatik darame kunda ke baya kila bunya wolongo mo siyamam bije ako man dia doliyeng e ko alay bam fa en ka ha jabiro ke bara alay bam fa man no kuma la bitugu parce que abele comme abata silang parce que bata ke ba menacer ibata menacer e hakeba ta otasilela alay bam fa drame bayim bam fa menji jete ila ke ba menji jete bayim bam fa drame e hata otasilela nabe men fo lay tolle sadu ngada nabe jigi lay tolle sala jigi nabe lay tolle sala ele ke ba na siebe jammenna mbe lar ngala ni wulu falemu billahi wallahi tallahi ni wulu falemu billahi wallahi tallahi imeso i wulu fahi sigi kusu fahi nyala parce que halon ka sieba ta si jando to woni jammen ngasutu bitugun altala bulla woni ne mo doron ne hafsutu bitugu imeson wo habula ku kono ku membe to nohorin bar bayi wulu fante haju fusun tola mala men dara me aseke bala dumbungo kolle
kumanta men fo ke baye kumam te men na dun ke ba tulo to ase ne fo ye kate mantollo ko barkat ko ale ban fa mantollon ko barkate hantolu lonne ko janke made ka ha lonne ko janke made mukulu baloleti ko me ke ba bunya malamin darame kuma kan alejenti kani wo ki bele tumbe bayen soar baya kate holonne ase dun kumolu kon la ke bayen ko ke ba kana son abayen kon tolla ko be ke ba wole bulu ase dun karamba ngolu kan ki kana son bay munna misiro inalo abato long ha foko ateyen ko mu alay janke madiyen kallanke ya doleti abo kontro amalla fiyo kallanke ya wala emam menke mo hoye itenta di lama ite me adino ama mo kuta me adino ama afanga me adino afanga ma fo altala ha mo men lo kola eta ha fo ko ni wo manka awani tel na hakan ite fananje silamento te ite ni wala hakan kom kuluba loleti parce que ala edem bolo hakuma men fo olien ki hilo ko hakramba ngolu suteni darame kunda dinge siyaman bije atale kumatiye hasi hansa wane kunda beto na kumata sa fo yen ko bar konte na hakilinga le munyunuti ko nga nyunu lonne ko est-ce que conseno fani ya fo la nyunu yen ko est-ce que conseno fani ya fo la nyunu la koto ko ni haja mbe kumala ko nga lonne ko hakaramba ngolu suteni misirlo kangama kala ko misiro kanalo malamin drame ntolihi saradi alalema nsenolo ko billahi wallahi tallahi ngakubato barin tolkolen ko hadi alama akonte na nyunu na ko na hakilin fa hakilin asewole fo mo holiye ne haje darame kundangolu mo danto nyunu wulta hilo kukutanto atele hila nyampureng ne onte dolu bije wolube na ku kelo lela ani musu ku kelo bai halone ne ma wuli hilo ene la musu ninga wo dolu bije fayda woli ine woli je potogula li nyohom bulle bai ngalong bara ala ko so julo bulay la muso wo dolu kanna awa wala ha ke hilo hi yarli hi ni di fisi kamme ko karambaya militaire le muitolti nte kenga ku kililon karambaya militaire ntol solo bulale kasola altala solo bulale kasola karambaya militaire bese kaso kele altala militaire wolle me kaso ke donc hari habula altala militaire yala parce que faniante la banna atala hake ba nyunu be korompi malamin drame hi be korompi hakula dun ke ba lu sondo mela ikungoto e hakilo la hake kome kabo nyale ni to ko ala janke mariyan ko mu kulu baloleti ko barakate nin karamba ngolu mo hodanta dolu be diaren ka bata o dolu mutababati e comme ma fo de sufalu ba kutubo ba ma kutubo sain ten sain manda dare la ta mohamen konturu sain ke la dimbaya la kola ke kayen kombatalon ko tubangole muyti ko jahangole muyti ko alnun annabi ko bonna dimbaya ko ka hadile nyen ko malla fi ko na hafata ko bako amame wolungo kona kirbe diari ana ka fi nyoho dolu
nin dolun te sona tata ko dolu be misiya sara ko wolungo mba be kalama ke kayen ko bonna dimbaya ko ni man ba ko ni ko kuse bula ki ta fanga man bello amanso ma kutubo ke sagita hafaye bar ke batalon ko tuban golemu wa hake silan dondi ni wonte ke tumbe takela teleto bara la fo ko tuban go wala ha sauver ke haja fayda musubata wuli buta pata gulala budu musubata bwabudu muso fanga hajun tala bitugu muso dunga de ke fanan ko kawa ko nin ala sonta ete fanan te muso yin soto lanta fanan mi asoto ke ha ta ke muso to ha muso bun ha fa ha fanga bun ha fan fa ha ma kutubo la koto atata al na do hol ha suteni wala kan halan nuhun hata hatuba atati prepare no na hasila kutamuta hananari manda dare ba akontru mala min dara me jigini yel nyoho mu woleti ani wole se jigi ani wole se ele atalu bije ko nga mello nga songoto ning dun ta kono almi akonton mala min dara me mba kalama hadamu tagawali ma hanko na kirim mba kalama bari al senalo mohomemmo dara me kunda nyake atelemu nso faliye mo kurumbale mu alihi hakil to ala koto alsi hakiltu mala min drame la koto billahi wallahi tallahi mo hokurum balemu bandi silencieux mu nso faliye atala drame kunda be nyake bari aha fangale nyake na hawlu nyake amento lu nyake no eyantala fembe me nyake no o me nyake o ime fuyi no woto woro dun naringe iman son woro la mutala misiro nonota iman tarato koni mari golu mam woro la mutaki to lume woro la muta ministri na tahala kumo ke hakura ministri be tahala ha tara benye bata ke konakirnu premier ministre ya ale sun kam bembalu wolle tarta wo bengeto anin memuna buramalu anin tayin ningelu ali kili ali hito nyininka men tambita premier ministre la bureau la ime hanya sifala lien kabiru wolu ngolen to la halon hafo way jarfon ni ala son tamisiro abelo lale bari me afo alien je tambita nyamen na ali nyininka atol karamba ya dindingelu parce que atol lento ku kalamako alla mo holu batal trumante halu bula ku kono atol fangante men kalama ku men nabe tambila billahi wallahi tallahi atonya adinkilinge ime afalien nta eninga hasia beti anyohongo fano hambi maje folo atale mu deuxième galongoti ta seti dingen ninga kola hana bula alla nya kilinga la mfamadi fusu nimben kantole kemu katato kanto nim barkantan kantol nim mo fa kantolu itolle tumba be wu kono premier ministre ya men tambe taje ne haja ministre ke wulita hatta hatuba kunne bala wokungo me hanyo sifala lien premier ministre ministre ke imbe tahala tuba lummen normalement ministre ke ni memuna burama ne ala janke madile kanta yalla mobili kilin kon la hatta tuba bar karamba ngolu jamfantungolu ha jamfale fanam bulano ko zero ere ke ala janke man nin ke be tahala ala janke man la mobili be lorin wo entertainment tul man woke ni wonte nun na fota en nun ha fo kab fanam be tahala le fanan ta atabuluma
ala mobili se entreteni bar wolungo man vidange lu ke man kolu mobili lu entreteni e hamunke ha tout le fayda fo 1h 2h fo 3h du matin ministre ke hakili e kan ko kala janke madikina kana dun tuba ko ni na dun ta tuba ko tuba ke bal ko fayda kisi bayma kina kana dun ki kolonun kinin memuna burama la hata ko bar ko memuna burama batal ta mobilita ko bata ko fanga bata suti abokela ala janke mari be sigirin wo be ministre ke ma konondin kinin ale fenge nyi memuna burama ki be tali nyo honfe mobili kilingala au 2h fo 3h du matin ministre ke hale madukili a ko fayda kaje silo kanne ka bata suti ya bokke la fanga ka fananje silo kanne kaje ta kanne ten ko ale janke made ha mobili kutata ko hata ala madu kan ko bariko sise ki ma infonta yin beto nganna mobili to fenge entretenir ala kon seta ako ko fayda ko halon ka bati mira bon ko na ta tuba wawa ko ke balo ha ateni ala janke madu lije mobili kilinga kono ko lu kan ta sikato ka bala wulla wala ma ha jamfa ke onon abiyan ko bere sila ibulu awa jamfa o altala ho mayele mantoli yen kukutaleti mense misir lo ko fanga to bambang billahi wallahi tallahi déjà premier ministre ya ku men tambe tajembe non kalama medun na be kono bi jamfa en fanan kerinye nyim fanan yele matan yen ku menti tumando sena sifa kumo kono tumando ministre ke ne tata hala kumo lubeke hakura hana fosilen ko hay bulo du nyohom bulo don te nyohom budu ha filime karamba ngolu koni selala ha fo ko tura ngolu bata son ha fo ko ibata ben ko hake kilinti ko fo ni tahata salo ke misir ba kono i nyohonna ina ta hasalo ke nyohonna wolungo mume mano fo la hansaro le fo fitiro ita to salino wolungo bara bien ko tura ngolu je misir ko dabulalale bay hawle mirako wo kelo banta lummen na wo suo woto mfama dinin ntayen ninge iyeleta santo hata turaya eta hata sinima nga men na tambi turaya ali kili alhi nyinin kawoma eta hata kuma men foje ini tambi tamem fanantoje itolo halo eta haringe kuma siamang awantol nim baringe lu mbata beng tolle mu kilinti be ku ha kilin janto donc wala ngam bulo du nyohom bulu bar mo homenu han ntol na tol buli nyohonna amo holu nyilong mbena la wulla le wulla fodo se kaso kato mpa ma de fase kaso kato hakasi ikiko dindimbul lafa abayen kaje kaso ben kelaten kije kuma kan kalantanga wo menu fala ko jentolo hakilo ma fengelale ikuma tay kurata jamen na mo holu ko yen awa silen nimbata ben ni wo muto nyaleti ala ngam bulo du nyohom bulu ala nga sensibilisation ke tuba kono ala halla ke balu sensibiliser ntol fana ngand na ke balu sensibiliser ala nga ben ala ngam bulo du nyohom bulu ala nga deng hamisirolo kabro kuma foti yelume ibotaje kabri botaje man si je bituko ministre na tanafo ko bar ko benya batake ngakili nka en silen misirlo dum benga batake mbe mun kela ako kal tahatugun kala hataha karamba yangolu bu nyala dungato nka en konto kela bituko
nkonta kela binta kela sini munna parce que mbati bunyala dunga to kotoma e man son ala bunyala mutala donc bitugu nkonta kela e ko kono ministre ke ko konga wotuje konna kebalu ki haworo masiti tugun konyinto nyimbe kela tella kumo kola ko ala ko hibu nyala dungato ko horole muyti ki se kolu fahamu nka en konta kela nkoni manson ko mundumbe kela ko kono kateni kumatale atte janga men foten koni ala sonta ko mo honta ta lawoka nka wa nta kela parce que nin woro tata ni man woro la mutafanan abe kala mundi nko le jotim bata jutum fangama ako kon kanan tolta jutum mayala saha kawa konim be sikarin wole ma ka bata sous préfet kuto même birin sigi jeten wotu mo silla men jije fengo sous préfet folo men tumbi je haw bayle karama ngole lu hi kew kan hata komandanya tinya mansa kunda komandanya hata je jani drapeau men bije la gine drapeau hala jigi hata dungala karambalo hafil lonne enene mankelo ke ko ha independence soto karambango nene mawoke karambango malo men fanga mu kedoti dina ku kele imake resistance ya kelo imake ne mo hala gine drapeau la jigi ha drapeau jani woso mo hoju kum finya baro le moti jamano ni kungo mu femmenti mo holu hi ni ebo femmen na ko hayin drapeau soto na to lo hawo jani alama lo fanjani bar wolongo ma fahamu e ha komanda nya jani hajebe tinya komanda nga membije malan ko fo silla i ha bay fo kamara le fo silla o ha bay o fanga silantala hinu ha bota o ko ki ha amite ka tente tula tuba bitugu wala kono ministre na tanafo komi sous préfet kuto men jangana ka bata wo bo ko hawo ke sedoti ko nga sagi woro masitila ko hata hakramba ngoluka e kokodi akokiyo ko nga wo kyata fana na bunyati anata na katahan na tana songama na kebala haworo masiti tugun hatuba komanda nga wo bula jama kono bari karamba ngolu malon hafo ko je jama kono ko hi tolle la saha wo bula ta jama kolle hi tolle la saha hi korosi ibe men fola ani be men kela abebe aresirerin woro ta hata wo nyale sous préfet bije témoignage sous préfet ibele tahata itata woro itata dantege ta sorbaye e ha dantege ringaen akoko ha woro ta koto ka ko le komisiro kantelo la ko kilo saba tuba koma kantelo la e sous préfet ko kayen ko ko keba ko ministre batana kalu bati nyohon fahamo kalu me atu alihi alaha toro la muta alla bunya la mu ala ko al ninyunu hadden alhamisiro inlo janne wa hakura la kumo la jambe na halata ko hada ferme ko manna wala jang ko na tala baramen na ko hala baro kata dondi mi keke kan ke ko kawo basinte kisi haketo ke hi de wonyale isageti ko bari toujours isageta woro masitila tugun ha samba darame kunda tugun bayim bam fa darame ya hata haworo dungo bulu haworo samba sa ho kunda ngolo haworo mas lamuta
tuba be ha woro la muta darame kundangolu ko alay ban fa darame hamo hobula aha men fanam bula ko hata sa ho kunda anin karambaya ko hata hanyinin karo ke ni wol hila woro la mutale parce que toluman so ila woro la mutala e hamo ho men bula non wo tahata sa ho kunda hata hol manyinin ka wol ko ki tolu hila woro la mutale karambaya ngolu ki tolu mila woro la muta bari kila naringe iko alay banfayen a ko fayda ko sa ho kunda ba ko karambaya ba ki kilinga mila woro la muta e halay banfa trompe no fana alay banfa ko kawa ko ni wolu man woro la muta alay dembo kaen kon fannin koy wolu mi tala muta kontol dumbe na mutala ko pourquoi ko misro kantelo la ko ronte la mutala alhamdulillah rabbil alamin wala kono ministre lu fanga na tana fahamu mansa kunnangol na tana fahamu prefet membe gawali wo fanga na tana fahamu membe mutari parce que ntolo ha vole yan koto manko nyinu nkin tala mutala inata tahasa ha kunda kibe tahalo wolu menasela ko pourquoi ko lo ha worola muta ala swar ba sa ho ko akasiye je jamen jante ala swar ba sa ho ala tulolo de akasiye be jamen jante ka te me hani ibanna altala la bungo la loto ka me hani wala kasiye be jamen ado ala ban fa dara me hakoto ala swar ba sa ho ti pong parce que bi alay ban fa drame hakoto hare alay nese sankoti bi ne woko kame woro la muta ko bare ko do nyunu mala muta kila na ta wole fate at fananyi den non la ha nombe masilandin de hake kummen na tala halon barabanin altala tema ntolo hila ko di alalema malamin dara men ati hilo wole mabitugun ki hilo ningo di kule mu ki belori na tahama kule mu na transport kule mu na a dépense kule mu ki belori adu hilo le de parisi lo mohole kontru altala nte mohamed na kuto para altala fanga belorin kumen kun koto ni te hilo wo kontru ntolun te jalli male komisiro kanalo na bala bungo kono isasu mungo ke komisiro ntelola na be tuba alay ban fa fanga masoto mandi abulla aba en kabe membe to konto kalama mbabe kalama nsa be mele fana baran kengalo na wulu fale mo alay ban fa drameti billahi wallahi tallahi nasi hanye ababa la dunna ku no khorun sufayento amiake barba wulu fante aha junte alhamdulillah rabbil alamin wala kono bitugun toujours pa entol dum batalo hafo nimbaro do keta etolu jifala kuo etolu silo nonne ntolu fana batanna buso soto mfanan sala wula malde ala ko military menu benala tili wo tili moho kili wo moho killing wa keme fo wa bilulu fo wa keme fo wa kem fula ko tili wo tili militaire kili wo militaire killing wala se dima ila condition mo lati woni la déplacement ante kilinti carburant membe kala mobili kono woni wonte kilinti ki bati bambu ala koto hi bambu ki la koto ko hi bambu darame kundangolu koto
ko darame kundangoli hidema alfa konde mafanga ne haje hilo darame kundangolu ko fo darame kundangoli hilo ife ku kutante de ko alfa konde mafanga bayi to la mirato alfa konde altala man wasigi man sayala abi en ko darame kundangoli lu ha altala ma alfa konde sigi man sayala karambango hakilo ha doho karambango hakilo ha doho karambayango hakilo ha doho ni wonte ni hi hakilo la mira nyulle tumbe darame kundango yunu critique kan ha critique munna baraka dinge bota nyafe Nigeria hana lagine Nigerian dinge hana lagine aman soto lagine aman megen lagine aman godi soto lagine fa na tale anala godo ha kontina la business ma wo hana naren ha tara dugobe darame kunnango nyunu bulla Madina hana naren ha bofanga bela ha dugola mutila alembe mba darame la ale sun kambem ba darame la ale sun kandembo darame la ha dugola mutila hero hatila hasi dugola mutatila mfele kumala ning altala tema mandi anye ntambe mba kendo wulungo ala janke madi ura wo ura ninga fitro sali ba mbese bengaya oto montagne baba tabang ninga fitro sali aya nse fatia ta kola ko fo altala mense la dugola sagima oto mo justice lu batake la meni sidi mewolu wala tumu procureur luti ala memba darame fanga da antulo ko justice di atalela nen justice di ati talela jamano kolla etala dugo sufao Madina kono hambi ita ma woto soto ni serian ke aha building gimel loje ntata le hata hanya loje to etasi man fo de fula wo équivalent wala be dugo koto hana etasi lo damuta santa bituko sous-sol man fo de fula etasi équivalent de etasi dugo wala mutata alay sun kambemba la alay sun kandembo la ni serienge aman soto lagine aman megel lagine dugo wala mutatila han alfa konde jamano sita ne ha jantola ha alfa konde suteni nga suteni alay sun kambemba la kolela ha vote ayen ko fo altala mensa ke bar mbata ntolubata ntolla miraton kala kelemu anabi nyo honto kabrin 93 la nkotu mandon kasi lo ife ala ko isi la dugo to suto nyame nyenne tumben to sondo mela bar wolungo karamba ngodu se même fo kenen ha nkana dungo kono nyenne bida ko fo nyin dugo halamutila ki me sadaha bo ko darame kundangolu nganne hajjahu ki tolle duwata wolien ko lu firinta ko bar ko la firinge mam fusu nyenya etoluma wolungo darame karamba ngol le jeyim folade ali to nyinin kane mo hi sigile yen ko haduwa yen ila dugo inna kola ko fi sama soto awa hambi mbe kontinela bari na leri batasi ning ala sonta mbe na ala continue la yenkan bari ngelo ala hadua fo altala men so tonya dema darame kundangolo ngamen ki la fi hasifa ntolhi ning ala letu bari fi hasifa ngamen ki la wala mu mbal konton na ala mu tonya dema la assalamu alaikum arahmatullahi ta'ala wa barakatuh